पाटपुर कॉलेज रे प्राणी विज्ञान विभाग तरफ पाठचक्र पाटपुर स्थित विश्वासराय विज्ञान महाविद्यालय रे प्राणी विज्ञान विभाग पक्षर संप्रति स्वास्थ्य जनित विपद उपरे एक पाठ्यचक्र अनुष्ठित होईछि। महाविद्यालयर भारप्राप्त अध्यक्ष तथा रसायन विज्ञान विभाग मुख्य डॉक्टर कैलाश चंद्र स्वाई मुख्य अतिथि भाव जोगदी सभा उद्घाटन करथिले। डॉक्टर स्वाई पौरोहित्य आयोजित होइतबा एही पाठ्यचक्र रे सम्मानित अतिथि भाव में इंग्राजी विभाग अध्यापक त्रिलोचन दास योगदान करथिले। प्रयोगशाला प्रदर्शक अश्विन कुमार मिश्र स्वागत भाषण देवा सह अतिथि परिचय प्रदान करथिले। ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରତିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ବିପଦ ସେଗୁଡ଼ିକର କାରଣ ଓ ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ଏମ୍ ସୋନାଲି ପାତ୍ର, ରଶ୍ମିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ବର୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂଜା ନାହକ, ବସନ୍ତ ରେଡ୍ଡି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ବିଦୁସ୍ମିତା ରଥ ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ପତ୍ରିକା ପଠନ କରିଥିଲେ। डॉक्टर स्वाई तांका वक्तव्य कहिथिले जे संप्रतिर स्वास्थ्य विपद विषय सचेतनता अत्यंत आवश्यक एवं एहा पई छात्र छात्री और अध्यापक मानकर सक्रिय भूमिका दरकार। से कहिथिले जे सठिक जीवन शैली समयोपयुक्त चिकित्सा और सचेतन अभिगम द्वारा यह विपद गुड़ी को कमाई पारिबा। से आहुरी आत्मिक स्वास्थ्य गुरुत्व पर जोर दी मनो शांति और सकारात्मक चिंताधारा रक्षा करने को परामर्श देते। श्री दास अभिभाषण में विभाग छात्र छात्री एवं कर्मचारी मानक एभली उत्कृष्ट धरणर पाठचक्र अनुष्ठित कर प्रशंसित करते। विशेष अध्यापिका बुजी रेड्डी धन्यवाद अर्पण करते। कार्यक्रम परिचालन में चिन्मयी नायक, वर्षा पट्टनायक, पूजा नाहक, राकेश प्रधान, रुद्र स्वाई, महेश कुमार पाणिग्राही, जयकी प्रसाद पाणिग्राही, कान्हू महांकुड़ एवं अंशुमान प्रधान मुख्य भूमिका निर्वाह करथिले। एही कार्यक्रम रे महाविद्यालयर युक्त 3 प्राणी विज्ञान विभाग समस्त छात्र छात्री समेत समस्त अध्यापक अध्यापिका एवं कर्मचारी अंशग्रहण करथिले। परवर्ती परिचय विभाग तरफ शेष वर्ष छात्र छात्री विदाय संबर्धना ज्ञापन करा एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुष्ठित होइतला। भरोसा पाइने किए कहा जीवन जातना तीन अक्षर माया मोह लंबे अनेक दूर ईश्वर मनीष तीन अक्षर लोभरे मनीष गढ़े मंदिर आ जन्म मरण तीन अक्षर सबुरे मूल करा ठाकुर से जगन्नाथ चरण में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर आज कार्यक्रम स्वागत करुच्ची। आज विश्वासरा विज्ञान महाविद्यालय प्राणी विभाग तरफ आयोजन कर सेमिनार और फेयरवेल सेरेमनी यही अवसर में जो कार्यक्रम आयोजन कर सुंदर भाव संयोजना करुवा द्वितीय वर्षर 2 जन छात्री सुश्री वर्षा पट्टनायक एवं सुश्री पूजा नायक एवं प्रथम वर्षर छात्री सुश्री चिन्मयी नाहक अति सुंदर भाव संयोजना करुले एवं अब ये डिपार्टमेंट रे जे कि बैकबोन होगी किए नथिला समय मध्य डिपार्टमेंट जे कि एकाकी आज भल स्थिति रे पहुंचैछंती सी आउ किए नहंती समस्त तम मानकर हृदय स्थान पाइथिया मनीष जी आम महाविद्यालय समस्त अति प्रिय आ मोर अति घनिष्ठ बंधु मु जते दिन ये कॉलेज रे योगदान करबा पूर्व आज पर्यंत सी होछंती हमर विश्व सार अश्विनी सार एवं तुम को आउ जड़े जदि तुम एचओडी ना आउ जन अच्छा भोजी मैडम जी कि कॉलेज थे पुणी कार्य दक्षता नीलकंठ नागर शिशु मंदिर भी डाकी सी रही जेहतु व्यक्तिगत किसी असुविधा जो सी पुणी घर को आसिले माने पढ़ा शैली भी बहुत भल गाइडेंस तुम मैंने जो आगे बढ़ तो निश्चित भाव में साधुवाद ज्ञापन करुँच। अवसर में आम महाविद्यालय एकाउंट वर्षर जे इंग्लिश डिपार्टमेंट लेक्चरर ये महाविद्यालय को योगदान कलापर जहाँकर सबू कार्य जे कि नाई नक सब कार्य को संपादन करती श्रद्धेय श्रीजुक्त त्रिलोचन सार एवं मोर सामने बसित अनेक अध्यापक अध्यापिका आसते जदिव नहांती से पढ़ी आमर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट अध्यापक आमर काली प्रसाद रेड्डी अच्छा श्रद्धेय समस्त छात्र छात्री आयोजक मंडली एवं जो मैंने निदान होती समस्त शुभेच्छा तो अभिनंदन। तो निश्चित भाव में प्रथम पर्यायर जो कार्यक्रम चली
ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା, 6ଟି ପିଲା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ତେଣୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମେ କେତେ ଦୂର ଆମେ ଏ ସୁଯୋଗ ଯେଉଁ ମିଳିଛି, ଏ ସୁଯୋଗକୁ କେତେ ଦୂର ଆମେ ହାତେଇ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଉପରେ ରହିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ପିପିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କଲ, ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଯିବ, ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର এই ପାଟପୁର କଲେଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା 1700ରୁ କମି କମି ଡିଗ୍ରେଡ୍ ହେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ 1100 ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇ ଦୁର୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସବୁ ଯେତେ ଅନର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସବୁ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଆସିକି ଶୂନରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ତଥାପି ଏଇ ଦୁର୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଜୁଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୁଣି ଫୁଲ୍ ସିଟ୍ କରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ହାଇଏଷ୍ଟ କଟଅଫ୍, ଆଉ ମନେ ରଖିଥାଅ ହାଇଏଷ୍ଟ କଟଅଫ୍ ଏଇ କଲେଜର। ଆଉ ଏ ହାଇଏଷ୍ଟ କଟଅଫ୍ ଖାଲି ଏଇଠି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତମେ ଯିବ, ଏବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯାଇକି ତମେ ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଯଦି ଅଧିକା କଟଅଫ୍ କୋଉଠି ଯାଇଥିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜୁଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କଟଅଫ୍ ଅଧିକା। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆଗକୁ କେମିତି ପଢିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତମର ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଏ 6ଟା ଯାହା ସେମିନାରର ଟପିକ୍ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, 6ଟା ଟପିକ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଦୂର ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି, ଲକି ଇଜ୍ ସମୱାନ୍। ଯେତେ ସମୟ ଶୁଣିବ ଭୋକ ଅଛି କି, ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି ଖାଇକି ଯାଇକିରି କରିବା, କାହିଁକି ମତେ ବି ଭୋକ ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଭୋକ କଲେ କ'ଣ, ନାଟୁଆ ଲୋକ ଯେମିତି ନାଟ ଲାଗିଗଲେ ସିଏ ଭୁଲିଯାଏ। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିଯାଏ, ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ଅନୁଭୂତି, କିଛି ସ୍ମୃତି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ଭୋକ ଉପାସରେ ମଧ୍ୟ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି କେଜାଣି ମଞ୍ଚ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ସେ ଦେହ କୁଆଡ଼େ ଭଲ ହେଇଯାଏ। କେବଳ ଖୁସିଟା ଖାଲି ବାଣ୍ଟିବା, ଖାଲି ଆମେ ଏକୁଟିଆ ଖୁସି ହେଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ଖାଇବା ପିଇବା, ବଞ୍ଚିବା, ବଢ଼ିବା, ମରିବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉଛି, ଏ ତ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଏ ପଶୁ ପକ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁଣି ଆମେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ପୁଣି ଡିଗ୍ରୀ ନେଇକିରି ଯିବା, ସେ ଡିଗ୍ରୀଟା କେମିତି ନେଇକି ଯିବା, କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଦିଟା କଥା ଅଛି। ଏଇଠୁ 2ଟା ଡିଗ୍ରୀ ଧରି ଯାଉଛ, ତାଙ୍କ କହୁଥିଲେ 2ଟା ଡିଗ୍ରୀ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି ପାସ୍ ଡିଗ୍ରୀଟା, ସେ ତମର ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ହଉ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ହଉ, ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ପେପର ଧରି ଗଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ କ'ଣ ନେଇକି ଯାଇଛ, ତମର ବ୍ୟବହାର ଡିଗ୍ରୀଟା, ତମେ ସମାଜରେ ତାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉ ପାଇଲ, ଏଠୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା ପାଇଲ, ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ସମାଜରେ। जोटा कि व्यवहार जो कहते सोशल मीडिया अच्छी से सोशल बिहेवियर अच्छी, ये विभिन्न प्रकार तुम केमी समाज में खाप खुई चलो। अधिकांश जेहेतु छात्री मैंने अच्छा गुरु दायित्व बहुत अच्छी भविष्य में, तेणु केमी समाज में गोटे भल मनीष हम, जीविका जीवन दीटा केमी सुंदर हम, से समस्त लक्ष्य हवा दरकार। खाली जे गोटे चाकरी पाई, चाकरी पाले व्यवहार सुंदर नईटा भी समाज में ग्रहणीय करा जने कह कि बड़ अफिसर है, तार 5टा पिला थे, 5टा पिला बड़ अफिसर हो गए, किंतु आउ जने कहे गोटे हेले मनीष हलानी। अरे मनीष हवा ना अफिसर हवा में चिंता करवा दरकार। अरे जी बापा माँ 2टा को 5टा अफिसर थे, बापा माँ 2टा जी आज कांदिले पुणी दायित्व ने किए रही केमी आम अफिसर बोली कहवा, अफिसर बोली कहवा जी गाँ बाटी सी न भूलिक आसिक भाई आम संसार भर पड़ी आसी फसी गई ये बाहर भगवान को गोटे भक्त निवेदन कर संसार तो पड़े आसिले ये माया मोहरे मत फसई देती भगवान भगवान केमी फसी मत रास्ता दिए स्लोरे जाऊँगी भाव इच्छा नहीं जीवा पाई छाड़ो मो सखा सहोदर मो बंधु परिवार मो सखा सहोदर मो बंधु परिवार आसुछंती सब देख पछरे ठाकुरे ठाकुरे ठाकुरे
ଆସିଥିଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଲି ଦୁଃଖରେ ଠାକୁରେ 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 ଆସିଥିଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଲି ଦୁଃଖରେ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଛଳରୁ ଦୁନିଆ ଦେଖେ ହାତ ଛାଡ଼ି ମୋର ପଳେଇ ଗଲ ଲୋଭରେ ପକେଇ ମୋହରେ ବନ୍ଧେଇ ମାୟାକୁ ବୁଡ଼ିରେ ଭସେଇ ଦେଲ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଯାହା ହେଲା ପୁଣି ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ଠାକୁରେ 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 ଆସିଥିଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଲି ଦୁଃଖରେ ଠାକୁରେ 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 ଆସିଥିଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଲି ଦୁଃଖରେ ମା କୋଳ ଠାରୁ ମଶାଣି ଭୂଇଁକୁ ଅଢ଼େଇ ଦିନର ଅଭୁଲା ବାଟ କୁହ ହେ ମଣି ମା କେମିତି ଭୁଲିବି ତୁମ ହାତ ଗଢ଼ା ସଂସାର ହାଟ ପାପ କଲି କେତେ ପୁଣ୍ୟ କଲି କେତେ ପାପ କଲି କେତେ ପୁଣ୍ୟ କଲି କେତେ ହିସାବ ତ ସବୁ ତୁମ ପାଖରେ ଠାକୁରେ 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 ଆସିଥିଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଲି ଦୁଃଖରେ ଠାକୁରେ 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 ଆସିଥିଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଲି ଦୁଃଖରେ କାହିଁକି ଲଗେଇ ଦେଲ ଏମିତି ଭାବ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁନି ଲୋଭ ମୋ ସଖା ସହୋଦର ମୋ ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ମୋ ସଖା ସହୋଦର ମୋ ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖ ପଛରେ ଠାକୁରେ 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 ଆସିଥିଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଲି ଦୁଃଖରେ ଠାକୁରେ 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 ଆସିଥିଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି। ସାନଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ବିଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ଉପାନ୍ତ ଖବର।